Figurine dyan na. Gamay mong kayo. Uy, basaha sa ang card. Ako rin kasulatan na, pero muna yung gingon. Happy birthday. Love you, my favorite daughter, study card. After the second birthday, I love you, my precious daughter. Study hard. Love, Daddy Roy. Wow. Ako rin kasulatan na, pero siya kasulatan na. Mga kapong gagi. Kaya itong dictator niya, Miss Lening. Unsa na? Dry! Pero buta. May! Unsa na siya? Buta rin, buta. Unsa ba? Ipakita! Hello, Daddy. Wow! Unsa may mo isulti? Thank you. Thank you, Rudy. Thank you, Rudy. Thank you, Daddy. Love you. Love you. Love you. Nana siya ba yung cellphone? Pero gigamit-gamit na naman na. Kami na pigagamit-gamit. Kami siya kabalong iyaan. Salamin, yun na yung ako ng hika. Ano lagi na? Kape.